بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kwezi wajamalifu wa Komoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wajamalifu njajaba miyokana ni mwana wa siasa, niti mwana wa siasa wala njaparoka harma siasa wala mikaji siasa. Njajabanu wa jamalifu ni jenifanya uvantari. Shati jabanu hanrogo nzima, wenda mbili, wenda ndraru. Monsi ni mkomori, mbili nanikiwa akli, ikawa haina mnuhanikiwa akli ya mstahiki. Ndraru nanikiwa hanywa matso mashishio. Aweka zenrongo hizo ngazirumishi hao harmo mujtama, harmo societe. Abo lazima wake reaction fulani hondania huwengwe. Zila waishia zila waona. Baada ya huwengwe ufanye hazi. Ikawu nikiwe fursa ya ushinda uhensi zenrongo heli ya lazimu, ngojoze hansi heli ya lazimu, urongowe heli ya lazimu, hauwirili ya harmo uwengwe. Nuwengwe huo wafikirio. Wafikiri hanyogu zambo hanamna ya kanti ya kidasturi hasababu ndabu wengwe wafikiri. Ishatonga ko haina nrongo mndu itunda bidika ye hamba. Mndu titro hima ya hamba bahari mndunge na hanywa. Shaina nrongo ngetawike na zisabu na zivimo. Enga mzambo ya mjo zambaje. Enga mzitekelezu ngenga mjo zitekeleza aje utekeleza. Sijabanu abo siuzi njibanu amuchiyo video zinji za wanazijana walo harima inwa iparao mbwana itsona mwiso itsona mwando. Hasatan na video naishi ya leo ya zuki wangu mheshimiwa hafidhahullahu ta'ala, ikaunyo nsipiyanga mumjuao. Zuki wangu he marengo yanu, zuki wangu he damu, Sheikh al-Allama Fakhruddin. Na video nazishilia ya mwananyasi wasaya uloha mwembwana wahe sheisiwa Shanzuani. Ikao sindiwaza ledzina sha mwananyasi wa heshesi wa Shanzuani. Wanti pia haina mrungu jelezo sha ye kalma ilora isi harumaze hanywa zaho wa andu wao. Ne mafana na fakhari alo harumambwana nzima. Ne mafana ne mwananyasi uwa yuparwa timweshelea, yuparwa mwananyasi mtukufu, yuparwa Kais hafidhahullahu ta'ala. Ikao maraika mrungu fanyo video havumbu wa mndu hau ukakinyume na mndu kifikra, mara nyingi mkomoria uzirenga haunani. Jajabanu khasatan nipuwe zuki wangu Fakhruddin sheo wala ni mvumbuwe nai na tijojwa humpara au kasi uparana shazi mrongo zabe kwa tengweni abongetsa haore ekilibre zila fikra ikaudora mbao wala
Mjajo puwa ye mwanama kaisi sheo au ni mfedhehi wakati inu mibambandrano ya kifikra. Wajazahu Allahu khair au wajazahumullahu alf khair raf kaisi rafakhari rema fananao. Shake tsuwa nesa wakati njohu jana fikira yamba ukaze fikira zao zila kazitsi mwafaka yoke tsuwa nesa ukaba mwaengo. Jeli yaka ikati rongowa kwenda ni parise mndu yambe fikira yaho hiyo bo bana musawi yoke tsi mwafaka wala ketsu endaba yodekeri wala kenaka ujuzu ekamrana bie liyo ni juheni fanye dega au nione ukamruguni yengo kinyume abo mndu ananza ekamrani ekeza shana rinjia harumwe maudhu au kana handani banuwa fanyi hanindu shambao voti narelewane kwezi bo wanama bo mazuki wangu bo wanzanu wangu ikao nganyi kinyume nezirende hao komori nganyi kinyume ne yezi atendelwa ni kolonel Azali nganyi kinyume taban ngar aminio ukinyume huo na upande wasa ya karitsu amin haukanendongwa na johanza wanruwa wa ilatsi watsitie haku harima afkari dudai ya ukana wafanyi dhulma ya voti za 2019 monsi mwana mafakari rahani janja harmwe suja ami harmwe suje ya mwana nyasi mheshimiwa mwana nyasi Kais jazahullahu khair wa hafidhahullahu ta'ala aina mahalali mwanama Kais njema lewo uoneseukana Azali harengeshe isiwa hawarenge masiwa haurumi ya ungazija haudhulumu ya turu ya nzuani iyo nsina ukaradhi nione mndu wendu harma mbwana yambao mbwana ya wanao na yes ho wananiyo mndu na wananiyo shao mndu wananiyo hahwamba vanesha tsonganda ya dhulumu eturu ya nzuani ya 2021 haubirili ya legobala 2019 iyo nsima faka handani nyonsi pia nyima mbawo 2021 haina mndu hakana kandida khasatan dawe umwanama Kais amfikiri ukaujua uka ekandida wakahumdunga weyuparwa fahami ngam amini ukaujua ukafahami ulati mzuani shaula mgazija nuwende udungu fahami harimwaze votizila za 2019 ili mdhulumu ili ujidhulumu we mzuani abon sita yarile wo urenge shombo shaukana mzuani wabohwa ituru ya hao ngamfikirukana zevotizi jiri hata nzuani nana mabunjilio ya jiri hata nzuani ni makandida wakahwenda pia zuki watu kampanyari zemwenyi baraka makandida wao pia karihila na haina mndu yakawenda kandida uo hakana owandu wahahe wakahumrepresente harima shesi washanzua mfano mzee wangu hafidhahullahu ta'ala Karihila Dr. Karihila uo hakana ola sedali ola yafa juzi ola Ufaransa ola ancien militaire ola uode yaka mabili mwahe or mwale si wala la nzua yako kwezi mwanama Kais haina kandida mgazija yakahwenda harimwaze voti za 2019 nyonsi pia mkama bavuni mema kandida wao khaswatan dawala wafanya ukangwa da hiyo 2021 abo
yo hwamba mndrambo andrabo shamduka jamisanda yo nitabisha ikati shanga mrongo wao na hunu mrie jokaze nrongo zino ya zandawe ibidia jambise yeye rangu yeye ajia tsombolezize shaya omhono mzima hauka wendo mhono mzima yeye ziazali do mhono mzima amnaje azali hakana yezi hamba nguroho daisheri jokazi la betizi jeheli nakana mwambiani ka na mtahadhari baha inazifanyi hao zinzanzihwa azali abani yumuhono wa hahe waechi hadzina la azali ikawo wadingoni mwahe parti iparo au serse na shama shiparo au orange na shama shiparo au rija na wanazama wambabana mzaze na mwana wakaya hodingoni mwa azali o wanazama ikawo wawafikia na ukana ngarendao ratsinde kufuru baada yabo azali waeche na mwele wendo upando mzima baada yabo upando wabili Mamadu hafidhahullah Karihila hafidhahullah doktor mwenye baraka Fahami Mzimba Kampanyari Arshmet SMS baishehendi hatola na Hasani Hamadi ni mafana nao wa ONG azali mzima azali hapange fikira haivuriza ONG wao waja wa mwengaria wahimi bamba wahimi paraleli ukangare ndao enrongo tsinde heli wandu waremwa nelebwe azali yarenga zemvuza hahe rongo tsindiyo enrongo dohangalia hali ya fikira ya ubohenzuani inu yankuliwa na zali wa yeche yankuliwa no wandu pia rowanzuani rowamwali rowangaziju haina dhamana wa kipolitiki harmwe dola hankulie fikira hiyo wanti pia wawamia wanazali wende watsanganyana wanzuani wamba namrami endabala rahmatullahi alayhi الرئيس محمد تقي عبد الكريم wamienzuani wazimano wanzuani awaleo ikanga mdaiyo mbizifanyi hao na mdaiza mbizifanyi hao mwandeze nje mazifanyi hao ikangizo sha huambaye nzuani vohwa mwanama ikao miuhuanza miuhuhishimu wana kaisi mwana mustarabu hamadawe miusikitiha ikatsendetsi parisa wakati ngorengo ustarabu waho huri dingoni hutendeza ndongo za kimafiti hama daho waka usutene kandida 2019 wajauda iyo 2021 na homlango ukamzima wa 2019 evale kandida waka humsutene kwezi no wanama wanzuani pia wada iyo 2021 leo ukana azalika tsira isirangu 2021 evala nyinyi mkaufikiri ema kandida walaze mwibaraka ze fahamize mzimbaze arshimetize Salim Saadize ema kandida wala pia evala mkaufikiri wala wanzuani ya swami mkanga wa mru ujojijusa muo ya meukara la mwibaraka wala mzuani wala mgazija mtsuje haina mrugu juu yabona mkeravi mzieze betizi na mkeravi mzieze betizi mshiliha sikanda mine mwana mamudu karajali rimwambiani monokana vala si wandu wapeu si wandu jao mwende ebo mahenda mli hasara rirudi rimwambiani ukana izo ndongo ikawo harimwe Afrika zoka zikiri Afrika mila ya hao wizi wa voti kudeta mauaji yolo abati president joka mahala Afrika ya beharingu siho raheja panga izo anzo njafanya izo nyo nsipia na mjuao kabati kandida harimwe dola ya Komori ya tsuhida voti hauya hibi ya mananya mfano mzee wangu الرئيس السابق أحمد عبد الله محمد سامي hazitekeleza hamba hebi hanika ikili
Mwibaraka zihibwa hanikiwa kadhaksi dhamana wa Komori yatuhibiwa voti ambe seze voti zakana istikrari deza sambi voyakawo wandu wakananyora wabanga changer ombavi ya system rangali nezataki zo deze voti Komori zatujiri hanan na widzi heheli zendogo zakaya yabo iyo dele funvu lahangu nawe noana nyasi wakinzwani watekeleza ukana 2021 hibwa na uwesheleza ukana Allah wala 2019 nyonsi pia haina mraka na kandida mwende hata mana ejua yunguha wala wadungu wala na wila 2019 wena kandida wa wangazija harumale funvu hilo na mbeshele yando mjue izo mambia wa Komori dangabo wadiwaza ngabo ikawa kwa jadiwaza kabongo asingojo Rwanda ewa nuana daminde ele funvu lahi manama Fakhruddin Sayyid Abdu الشيخ العلامة الإمام المدير أو كهبروكا مدير nimheshimuo amazuki wangu eshedeye ba wanadamu o fasiri nai ekati jibuzuki wangu vanu wotso jazirengi valoda honi vala jawaa anzi nrongo ikao yemu wangu wae yehoelewa yabo lazima nimjibu hanu ili goya rongo wa upande uno wandu waishia ni rongo wandu waishia iliri tolane ziza ukana ya masalih ya hidawla ya hatu shayan masalih ya mamalaho ya hatu zakadwa vili njanda lima na siasa sha nga mwishio nga mono lazima ndongoe bimana ya wisho ndumiao de akli sha si umwana wa siasa haukana riniki walifikiri nga mfikiri hiyo lazima nyongo amwishio zuki wangu Fakhruddin hafidhahullahu ta'ala ngutekelezo kai problemu loniyo Komori azali nanu wananya wasaya ngwambawe problemu riloniyo Komori azali mimi hama mwanama nzima watwania ukaramudu karajaki amwambioni hafasaha hasauti nkuu kibinadamu watsina huangalia upande wala upande mwana na Fakhruddin ne mafana nawe ikaonga nyiharima mbwana kayo hamba mimi ngamihunu la mi ntsina mahala ndiyo basi mwana na Fakhruddin amwelezo ishatsonga ntsona mahala ndiyo ne problemu ya hensi ngamjida bwanyao si azali eti problemu hata harme dola ya hatu shatsonga mtsowa swili o mahala ya bili mwaswili haukanga mwanao kinrabo ngamremao o watulazimu ngamwanao ne atulazimu mwane naye ukaindi haina wakati wanzo ubonese jaraha ijaraha yila yujoka jaraha ukahonsini mwiyo ngabo ya sababishe jaraha shabo juu yo jaraha shabalu wade waniso muoni yabo andu hosa jaraha ile jaraha ijoka tohara yujoka ngama yujoka kake jaseha haku yujua ukahabo juu ikose habo juu yeurenge legundi yani epasma ukaze dada yabo lugo nando yawamsa wanambe ukana azali no wandu ya loye nao woyimna pwe mtiti harmale jaraha nishatsoga namba uka azali tsinde problème et problème yo parwa de système yabo worangu azali kililo sambi
na hatari waswili hata wakati wa Abdalla ba hata wakati wali Swalihi ngabo wandu wa nyanga nyansi baada mfua awisho wandu wabidiwa wanenisho si azali haukawe ila wa azali wotsoja azali hamandaye hadali hindi rangwa wakati wa Abdalla uja Johari uja Taki uja Azali hautaji dini uja Azali uja Sambi uja Ikililu uja hata Azali eka mtsura mbuwa Komori ukana ishibadili hawo de mavazi ya badiliha wakati wandu waka uvaya makoti ya dopa wa blazeri amweshele ya doka na mazuma za dhahabu shoandu wala wao waja wakati wa makoti manraji wavaa manraji shanda wala wao waja wakati wa Azali mfano Azali ya Sumani haparofunga mruparwa Raulu mfano zuki watu Raulu Sharaulu huo hajaka muaminifu huu vanu handu vanu amini netiye zama mfano ngabo wandu wakaona Azali wahamiandahu uhasambi mfano Nuruddin Burhani mzee wangu Abdul Wahabi au aka president fikiri aka president de Lille raha sambi jaji nono harenge wakati sambi ya kanti hama mruparwa Abu Behidi zuki wangu ikaume mwishimu wakuu wa wandu wakaona Azali waja wakaona Sambi ni hata daraja za kiwaziri mfano Hamada ndo yuparwa Jaye Hamada wakaena Sambi Kiki hakaena Sambi Mwibaraka wakaona Sambi Nuandu wao pia za Abdul Wahabi wao pia wandu wakaona Sambi Shawala wa harmwe juba ya Sambi waja wavaa makoti baadeni wanjia uyuparwa Ikililu na wakati wa Sambi wandu wakaona Sambi wafu wandu wa ulo wandu watabishi wa wandu watorture wa wandu wahiba voti wakati wa Sambi watu wakati wa Ikililu ilika ujarinjo wakati wa Ikililu wahiba voti zini kwa Ikililu baada yabo wa ulo wandu wahiba voti wa torture wa wandu iwono hatikado wa mwiso wala Ikililu ya joya lawe hilo wandu wa torture sidiwazo karalana madu hakaena yena Sambi wano wandu kamna uparoshinda mwaswili harma mbwana wakatinga mwanona hii wano wandu wabidiwa wanenaye tiazali de système parce que SMS wakaena Ikililu na wanu Ikililu do watenga zenzia ili Azali yake enzi SMS akaena Ikililu Dobi wao pia Hasani Hamadaka waziri wakati wa Sambi eko wandu wanuo wema emanensi ya tuparo basauha wakati yohindi bimana mwanama Fakhardin nga mwanao mbwana ikao kamnao paroshinda ni waswidi haukana emuyi harmwensi tiazali sha daila tobo ya ho wanadamu ikao nga mwaona wandu wakati wa soda ni ezi ikao wandu wao ubadili makoti warwaria wajifanya ukawa latindao namnaje ngujishia mfano hama zuki watu waziri wa habari za ndani yareme yezi ya Sambi na bala yende yaka chef hanema waziri ngojo Parisa mruhama SMS yareme izabaira wakati Ikililu na bala yeye ende hata tijindi ni riali ani ndongo zinji ngojo na Mwibaraka yareme Azali na wandu wa nyanya sawa wandu na ugiba
nabala wandu waulo wao nabalaho ngazingome waulo wa mru bimana wandu wanu pia unumri mzima woi ya tsoumba nile gozibi hamande heli ya hamba ukayena gozibi iyo nde kweli shau krimineli uwizi unyanyasaji huangamiza hurumiane jeshi izo zonti pia kabati kiongozi ya birabo yatufanya hizo rangu Madabdala rangu Aliswali rangu Johari rangu J-Honde taki hata J-Honde azali banuruzambao etwa bon yonzima abo kwezi watukufu yolele funvu hilo ya hembwana mfanyao mwana Mafakhruddin ikao ngiyo mbwana ya mafiti ikao kamna uparu wa swili kamtsina hata mwelekeyo paske nga mwanao kodo watio adversaire gazali mfano eheli mafanya shabala ukweli wala ila nusu ya uyi harima aniola mna point wa uyi harima milioni za waikao aba hadu alonani awenkodo hiyo kamna uparoshinda mwendeleze nti usoni awembwana ya kweli duwana ni system hindi duwana na Mwinyi duwana na Mamadu duwana na Sambi duwana na Ikililu duwana na Azali liwasangani sha kamna ushinda kobao ngejo hundi haukanaye aduguhum mushtarak washirikiana harma adui yabo wowo ngwaju tsangani hawa lazima msaya yede shatsonga harima zembwana zinuzo ntipia watsojweni buliwa shandawo kiasi ya ukana kwa na uparo bulia wendiwa mtoe Mwinyi semesikana uparo kubulia umtoe na mlitoka yonts ukana wowo ngwao nao kandao awe system de long jeni ujoka unjia harimo system ujokubaliwa dola ujoka jeune ya joka corrompu hamade heliensi yale lesheha ha corruption rangu wakati wa Abdallah Hatale dele fonvuido bwana Mafakhar le fuvala biniti shia wamba uswe jihadi ya hulwa mabanu wona hindu shambao tuhuma wona ndongo ikaonga wena uhakika kalima hamandi yo jojuzu ikufunge hulwaje wakati ile jeshi likana Madabdala lirumilwa langamiza wandu wenji hata sisi rifi wanifamia hatu mbadaza milu le jeshi lirumilwa wakati wa Johari liuwa wandu wenji le jeshi lirumilwa wakati wataki le jeshi lirumilwa wakati wa Azali wakati wa Sambi wakati wa Ikililu bimana ngabo awamir tisharti ukaze uka anuandu anua hulwa parce que inti uyo emadhamana wamadhamana shanga wa ulawui ikakwatu wasiloba hani yabidi wa wasili ili wakewema na wotsinde yezino shawo ntipia emadzina ngayo mawaziri madirektori mapresida magouverneur shazila za wastahiki rahaka sutimia iheli yastahiki jeheli akakabat sinti hate zaendelea ikawa wanrua paro tosheha ne maendeleo yale ikaongaria onele ya uvuka wala waendelea sikarijendelea wafasira wende keti njema wambendrongu utona ushahidi wamokema fujari wazingiza Azali shaibidi ujuzi se ema fujari wanu wazingiza Azali wanu vindi wanda wala wakaona Ikililu wakaona Sambi wakaona Johari wakaona Mwinyi wakaona Abdulwahabi wakaona Wansipia Anisi wakaona guvernori ya Kanzuani Sijindovi Mohamed Bakari Wansipia ani wanungu wafanya uhindu shamba ongwa jitahaniyo yaweka wende hatarma masala hamada kutushinda wayatsanganya heli yastahiki awefasira yabo embwana yinu ishindiha wandura jidingoni wandu wakati kishababi hamado wakati Azali yakana 40 Bolero yakana 30 ya ruma enti yaka presida baisha wa simwa Azali yakana 40 ya ruma 7 Johari yakana tiji 60 ya renge yezi ani da wanwaru maole o zemsaidie wakana ze 30 ze 49 au ze 40 warenga enti ibidi rele ukano wanwema hawaloniyo ngwaona systemu ya ukana no kwana ubula mrwanji rawanu walo harmaze mpade mlio rawala walo hula wanu wandu wazima
ya wabanyu rango wakati marate wakati namnika nifikira 2018 2019 ukanna mtawe rijibali kishababi ridayensi ya hatu marate bala mwamba no banungabo wandu waheze siasa wajua wezenzia mwenda mwa wadunga ya mrate kamna uparoshinda itsotsi zibwi na ulapiza na wamba hizo mndwanzao na kwenda hata mruya jitie harma mgala wai yajifunge yawe kamresara mbuwa zuki wangu niko kwanza Fakhreddin nduvuro mdu afikiria tasinga undogozi ndimtsoelewa parce que yeurumwe ntika mtsumjua hujawamba ukana ngabawi omwisoni ukavumbua woi zuki watu kiki belu maadui aho madama enti ngiyo na maadui shale wo maadui wao duone hao mfano na bonga bo maadui ufanye hao mahakama katsufanye shatsi leo bahi shabonge tsahure ngo maadui ula unika wanu leo ufanye seno maadui wafanyiwa wakati wa Abdalla wafanyiwa wakati wa Johari wafanyiwa wakati wa Taki wafanyiwa wakati wa Zali wafanyiwa wakati wa Sambi wafanyiwa wakati wa Kilibu hata ije honda ya Zali zabari karatsinsi ezibwe uzito wao mfano gozuki wangu zedega uzivitsao nezidwa uzideao ulaikawo emazefungwa au ministère de l'intérieur ne wahe police ikeli ule ongora biongorone suka e passport yako itolo ifanyiwa na hujana dati la mwezi wa 8 tarehe 4 abongo jitrompe abongo ambiwa ko muri ndrabo abafasira abongo na rohombi zirombi ya urongoza namna inraji lala ya bongo na rohombi na Zali ikao mruka tujue asuli hindini haweka kutsina rohombi naye ya wewe ngorumishiho parce que nsuelewa namnaje mruhamandawe wahima kapatsi ndungu watuza mbazali na wadui watumnika na makri watumnika na mafia watumbi yao na hunule urambia ukana wizara yahe ya define hau yahe zihabari za ndani wahufanyila passport hiyo yosinyewa ni mwahe polisi na mwabili wahe polisi kawe upara mfahaya ikawa mfahaya uwoye usuive de A à Z hai na pa ilo harmazerezo ya mfahaya womrikao ha maîtriser ndogo za renseignement hakaya harma service de renseignement hakache fo renseignement ya Sambi muda mitano au mine hakarmwe renseignement ya mwenye baraka muda mitano hajange wabili wa polisi uwo lazima ya juwe yaweka kuturumishiha arimupandi wahezi yawe fasira yaho wanutsi wai a 100% wanuandu warithishana twabia nziro shadada emahange ndawo na zenrongoze zebadilia zebizinu zajiri emahaya Sambi emahaya fulani mahafulani mahaya Ikililo emahadala zimuga zifaniha nao shadoka emahange injezao ngasarma karni kao mrugurambukana vanu zinombi sinon tsuona ntsiya dictature yanganiza wa ngojulwa kabati ngamjoka kabati mruwa yezi utuhujua walao wabili wa polisi yo lazima ngujua mfahaya womdu limjua ode hata Z ofasira yao yao problem mwanduwa sasa nyawe heliyo jewa hufanyile passport unika amani na usalama ahonga bondongo ikao ngizo swahih uzambao ngabondongo ikao ngizo na jakala ureleze masala hii ezararu deza Lukmani wa Azali ikawa mfikiri nge komanda au kapiteni msujua mwanashe wangu jiheli na mwelezani eze lien zahangu neleda hoilo ni familia njaparo mzihani sha wakati ni utabiha ikatsono mjiviaza imizi nizi sauti za hanyu mtao Lukmani wa hanywani mwamba Lukmani afanja.
wallahi alladhi la ilaha ghayru, mwambioneza kweli nekaya sambandrabo harume masala hiyo ya Lukmani. Mwenyezi Mungu ni hushuru wazima na Firauna na Hamana. Lukmani wa Azali, uo mwana wa Azali kweli. Shanga mwambioni ukana Kolonel Azali woye kadona ukawoyi mwana hawoyi jau harimwe hazi yahe amwambioni eza kweli. Amrejesu Kolonel Azali kajaparo kana irumbi wa mwana baharie president yawe mwana fanyizo anzao. Wala Kolonel Azali kajajubulia mwana hahe ya hunde baishirali mengo mitano mwana hahe nsina unjie zahe na mdumche nsina unjie zahe na tijindovi sha mtuamba doana kajajo parobuli ya mwana ya renge 50 ya sirkali 50 francs ya sirkali bahari ya mwana hahe ya wambe se mwana ngujo tataya ya fanye dega ya renge 50 francs komori ya sirkali shaye jua Kolonel Azali ngujo tsunguwa zirengwa ni mrungu wa jinwe mwana hae atizire mwati zakadwa hili Lukmani wa Azali zedega mzivumbu wao zonti pia ya uka Lukmani ngufanya hizo anzao. Lukmani henda uwa ikoni buwakomo wallahi Lukmani kajaka harmali jeshi la saikoni. Wallahi billahi Lukmani zedega mzishi yao ola jeshi kaungena wandu ma superior wa haki kana ujua ufanya hizo anzao na haina wakati ya jofanya dega ijuliane ukaharumi yale zina mbabahe raisi hondani mbabaha zijua wallahi kemru ya jomtoa zigradizo ya mtoa harmoja jitsi mbabahe amwambioni eza kweli. Kolonel Azali kado juwe na ndongo za daula na mwana wajofanya hazi yaho ikahuni kwe titri yaho hundeze ndongo zaho shaka na uparo tolere mwana ya virele dingo la hahi ili ya wasili mala yo amwambioni au kanga no hakika amwambioni ndongo aweze voti za 2002 sinuka damina Fathu Azali sheleyo tila usaha ndongo na mama ikawo de Madame Azali ekuje wakati ikabanu wa l'université de Comores vanufungwa bo ambassade wajoizo anambia amba bwana ha amwambioni atikamisha wandugu wa ride yao mratinjie wala mtinjie siasa katwi yo Kolonel Azali anambia ndani na Fathu parce ndani na Fathu kutoka hama wanambili hata baishi hapa hainu sikari hadisi shafatu hema ishahe kana uparoka na mwananya hamandani mahma ngai nange yezi wirumo yiho mahma mimi ngami ho mashariki shansi na uparokana mwana mahoroni hangu na mwanzani harumwe roho yangu hamade mwana wa Azali huo ipa uparafatu abosi karsuro mbozana shahaina mahala jukaya wallahi alazim nafsiha mide mwananya mwisi zekadabili mwana wa Azali huo Fathu huo anambia kwa donga sina krizi oya kanga sina mbaba ulo president eza jirindi amba Musa la korongo karta wandu wandrenga otaji nora demande mbahi nora solo sterei amsana mweleze kahewe mkomorazo ya wambe Islamu na hunu yejaye jilimio mra jahannama no jibiza shetani kamhansi ikanga mwanona Azalima wananae banga mwambionuka kabati hata bandrogo za hambwa harmwazere zinu harmwe mahayinu za usulukmani zilo kweli amwambionia hakika Azali kadojuwe na mwana Azali kadojuwe na mwana iyo amwambioni na mtaweze ndrabo za wanduwa wangu amwambioni nda Azali
maisha yahe yodahoni na yeu ya bali ya kimiliteri yodahoni ikadotsa wana mwana ngawe na haki uhunre sukari yenu ya bongo jo ihunra eka kujafanya zenzi hata uwaswile sukari ila wallahi kawende mwana hewaro hata wallahi alazim baishe kujalazimu ihunre kujautinyomu aba mambioni ukana mkerathi ekanga mremu azali babanu ngalifao sonsi piana wallahi alazim engeye madhambi njoka uyahunda hasibabu ndabo mtsingo amba ndrabu mwikaza lukumani ndabu wamba izo manzao yema dhambi njoka nga mnyahundrao hasibabu duwo mumvumbu wao heze ndrabu uongu fanyo hazi ya kijeshi haukangi jeshi rango wakata mfikiri wasambi hata jihondele kati wasambi majeshi wala pia waka umanza yuwa mweshele waka umgati hauka waka ujoka woi mwana ya wa jeshi ya kainasi woi mwana wa ancien président waka umgate même sambi waka magardi koru wa sambi wa magardi koru wa sambi bimana msijemti ya mndu harma problem mndu ambe izo manzao nodea bahari ye mwana wa fulani ikanga mfanyawe heli hiyo kwa mwana mafahari abongo fanyo naji paske ndu zatu ngwaona wao abokairi haina mradi wade endu zahe aukana eheli azali yaona wao anashwa hatu ni mazine jiwatu yaona wana wallahi alazim ngam aminuka yewa amini zaidi hanema na uvumbulwa huo mbiromo mtahanywanyi yabukairi kado jana rizingareze famiza hatu rizisamfuwe mhensi Lukmani ba wallahi alazim Lukmani ye jeshi hama jeshi shaka tsunjilia ndrogo za uka ye mwana wa president wiye mwana wa president shaka na uparojua tena mbaba henga mumjwe heli njwa kajajo parombuli ya mwana ichoka yonsi ya rumiele dzina lahe bahari ye mwana wa president iyo kolonel Azali iyo yo hamba khat ahmar kajajo paro yabona mhensile botsilahan ekanga mwandao zahele botsi la Azali ne mabani hahe no kriminali ufanyi waoni Azali ne mabani hahe wonti pia rango wakati wabdala hata jihonde leo na mwambe hizo shaurambi shatsonga wafanyi le passeport na ilansi wipara o dictature nera isi umdeao ne waziri umdeao urambi yebo zuki wangu ikao mi uhanza mi hustei urambi ufanyile passport jeni kiki ufanyile passport jeni mfahaya ufanyile passport jeni kater abonga bo sekre abo abona muhensi mtsidori tsabusa ekango de saha mwana mshwahangu saha shimeji wangu mjomba wangu umkaze bahana hensi Lukmani bae zendu zatu ugatewa haku ni Azali khani hele mwana wangu ugatewa uwondo ukaye mwana wangu balwele dzina la awelo dele funvu la Lukmani wambo kema fundi ngwao yabo ngwao nao zembizirende hao siuzi haukaya emafundi wao watsingo uparisa aya ikaho kazi tulingana wanda izo wanzao jeheli baho wambao yabo utsingo utowa aya wambo izo wanzao uongo atsingo wone halaliwa iyo nao baho wengo tsoona zila wanzu halalishe wende hata urenge aya yani kwa mayahudi wambe ukawakatabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wemndu wa lugha we shekhi wasoma shaila ila mtume haka handiloka mtume katabna alayhim fiha arma injila arma tawrat anna an-nafsa bin-nafs rikari wanzishi harmwisho dawa yo hadithi mtume akaambulwa ni Mwenyezi Mungu shayo kunaka ujojao irumilie wala waislamu wa dina wakomori bakomori wona wando warongosha arabu wahifadhi Qur'ani sho usilamu wa kweli ustadh Fakhari zuki wangu wakauti komori amjoka wandu kwa juu sasa nyasha ndabo na mtimbo usagiri la usilamu ikauti ndo usilamu mtume yakanu alafune dorongo wetindasi ya mitindani
ukamia mtsahoni tsani jue ni dungo usilamu wa kweli njore mai hadithi unu nione inu ngio logiki nkati logiki shaka mtina usila rema fundi rema waziri ranyi mwamba mkawe azar na ndini ngamtosha arabu no fasiri no amba dua na ndini shubsila mwaka na mtume tindo unafiki tinde mvinyo yuzi wao tinde zina tinde zintrabo tinde rohondi tinde ukalizi tinde umaniso wandu tinde ukwanda ndrongo za kilaha tinde udunga mbwana kabati atambalo ya Kiislamu yakana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam idunga wakomo eho hasikitifu akwa mjona wandu wameuka no banu mimi Islamu ishia jangali yeho nafsi harumwe nafsi ngojelewa wawe ka arumtumazi yazi na mimi mwinyi wami ngana ndongo kaza anumtume ambazi na pia kabati sisi wa Komori usilamu wa mtume Muhammad wote usilamu wa Komori just ngana zina liparwa usilamu haina mndugu jikazo sha haina ndogo za zilo ni mtume ne Qur'ani iyo de mila ikufanywa Komori abona mhensi usal fakhar baze aya ujutowa izo kazi tulingana ze aya wala wajozi towa izo kazi no parwa suli mahala zabari izo ndizo zilio ile ondo kodo olatoa aya ole charabu yusijuando ole jo vera rema fundi wa Komori ngwatsi ngo usomesa no fanye shonga rawewe uloyiho fundi ngo tswandale botsi ne shonga shezidi sonti pia ramini loban ngamtso hande para shonga shezidi abo sonti pia litijero jihadaya na ndini bana usilamu ni Mwenyezi Mungu ujo nikakabuli kana unikakabuli au kama wala ngwatsi ngojo le halali yao wambe Mwenyezi Mungu na nikakabuli renjeze na ngo mitsana baho wewe ngoja Mwenyezi Mungu nguri niko kabuli renjeze na jana maili abo bimana inu mkatafuta watsanganyiwa na magaya na mtsanga yabo mwana mafakari na riziele botsi baka mnauparo na mbabuhe hata na mwambe izo mwanzao hata na mreme hata sharaili yembwana keti yembwana ya kweli ya swahi ya wana na system kamna uparo henda yode chatsonga mndu hamanda na jivura nsi wala au kawala ilade kopi ya azali hawala do watowa ye kopi inu ya azali hawanu azali de atowa ze kopi wanu wandu wadzima yaweka huja ngohonse semeso bavuni na waona zisambi were mazali badi yawe yongo la wakati haukara sambira ikililu razalira ima prezida wa hafara wala kama waziri wa haonti pia wa wananya wanzani ikawa wojo ufungia na kana mke yorke hunu rifani mkisema abora hili mbwana keti ya kweli mwana mafakari kama no para wasui kama no para ndana aho ya masikitifu ikao ngejumba kihatai dombo ka na nsorongo wa wandu waishi mimi ndoko ndini na tuzamba banu ukweli wa hizo ndoko omnofuata wewe ngozi juu ojo mnofuata ndo kahaina ndoko tizamba njao jenda jao yawa ngejoka ukalazima ndo himane nejikaza ukana amkorija azali amjoshinda nimkorija ndani ndo engu hutajio ndo yaishie ndo ili atabihi kati utajia wala yeloena ongo ahutajia waishie ndobi ili wake wahara kwa tsutajia wallahi karati mru asirikali uro mrito kayoti kabati mru wa siasa mabani hao wambao warao azali au kaya kabati ya de azali kabati mru yafanya dega hamabu ashirafi nungo unobo ya salimu amdu ngea na wasane zekiki na wao pia haina mrafanya dega zema madu wao pia ngwao hiyo au kanga boze the files ikao azaliye ni zo isogujuka mnyafanja fulana wajulana no munyingea na ngono heli ya lo miliarder shaka tulisiwa au kaya wanua ndo wafani hanao abubu fakhari unaka huja ujewa be hata ikaza lingu joka wana ganga mimhara na fahari
kaisi kuna kauja utoe sekre za Muhammad Bakari na fulani aze ngabi muharaba wala ngwajua wao ngwajula nao au kae bosi wa hao mzima ni ukwambe turu yao ya leo fulani ya honyenyi ngamjuka bala mdo fanjao wanu wake bala do fanjao ya kebanu ya do bwenzi ya jao au fahari katiwishia ngola umu Macron ni utabi ha do fahari katijwe ile dunia ende si wao bala Macron olawo ujobira mwa hakaka bilwa dossier ya Komori au haka hambiloka ngabo wandu wafanyo mandamano ya laka tsujua banunga bo wandu wa hanti wa zifunda wa jere yo kaya yuka continueli hau yuka ani wandu wahansi wa yabora ngo wakati zensi za hau Faransa zakaza kolonizwa ni Faransa wa warengo huru wahansi wa wandu ikawa wandu wao iyo bureau special ngabo watunda o Congo ngabo watunda o Côte d'Ivoire ngabo watunda o Senegal ngabo watunda we Komori ngabo watunda we ebushinine Komori ngabo watunda hula uhansi wa grupu ikauze grupu hizo kazi ya parolawa hizo hule na François Mitterrand hizo hule na Hollande hizo hule na Jospin hizo hule na Chirac na wao pia wao ni kwa rapport wao wenda wambiwa kuishia ngabo mnaijomba tu wa mbushi rimpara oba e program dai ewa yo parando yo para fulani atijo juzi wala unikiwa rapport wasinye shaze faida yizo kazitu husu parti toka yonti ndani ya Faransa ze parti rezilo harmwe zirezire mawezi ya Faransa wao ngwa ntini ya hizi faida za hao hansi wandu rangula la hata leo wandu wao duwa ko hansi president eka ujambe ukakarna uvotibo yo parondo Macron awe fasirabo Macron hata wala wafanya osila waikraze ozenti okwatina haja ukao muhimu wake president harmwensi ya hao sha ngabo continuité ya ho wanduala waheze faida za Afrika zinwao ya Afrika yabwe kale umjamena se Macron bali yabo kamjatushe yekel ikaonge gérer aux enti francophones c'est pas Macron wala ngujambula Macron leo ngwendo Chad na ngebidio wambeja keti na budi haukao la bahe ngena wandupo jumwahe shaiso kamna kuelewa yodi shatsonga mini niona ewanu wanadamu wingi kamtsuelewa ye politiki ya dunia na ezenti za kaza kolonize Afrika siwishia umbe ukana vanu ya Talibani sawa nuwe sawende nuwe stahamili kwezi mwanama Talibani ila yainika mvuu uparwa de Marekani wahadisi ona rekeni ekadwe hada hata ijei hondre wende wa hansi wa Qatar na Marekani uzima wende woi pompea o woi Marekani yaka secrétaire d'État wezi habari za ujisharje neze aferi za bonze hakansi yena wa mahajusi Qatar wala waka Afghanistan wala doana wa Marekani atwabana mrohe banta honite wanu rirudira ndise namna indwaji ya vuruko na msajaja na batani bimana mtsione Talibana renge mono kawala wa jirenge ya bahari wakana mizinga hata sheka wandu wanu kwa tsuhanza wati yako barukona ushinda bimana mkonsi wa Talibani ula upangwa jeheli yaka wapanga wawani kama pesa waforme ye harakati ya mafitila ya udopo mwae dunia waifanya wabomo wandu baada ya wajawani njia Sirina na Libina Iraki wabomo na Yemen Mohammed bin Salman hajaonoka ila sara joka ujayungwe Arabi Saudite hajaena Trump wardi wafungiana wa ekraze system wandu wakauhangwa yenga Mohammed bin Salman na walende ya to ende ya ekraze yazi yako finance yazi kanono kawatu tola mapesa wandu wala wa krake wandu wa Obama wamba haba wanu warimenyea
business ga wala kamtosha ukama Muqtada al-Sadr chef wa hatu ndaona naye ndo yena Mohammed bin Salman kamunika ze secret baada yabo zitukuizo zijire helio wala wakaanza waje parce que zinzizi nous tsalibanga johanisiwa même Arabie Saoudite na pia libige joka daula nsano acha parsa kabati ndogo il faut arrêter wende wakaena QG Hamado Mwandoni iliwa recule iliwa sotendo do wakaenda warudi wafanye makari ya hao arme nchi Afghanistan iliwa jo sotendo bimana ezijo jaba wantuna wazilinde dangizo kapara abo mndu hamanda obo fakhari jo bishia wakati paro mwambia nuka ikamono mndu amba afanya kudeta mali ya uti charge ya uti yendeni sababu siperokana tomauka banuwa mndu yafanya rengezi uka wanu wazungu watu ambaro hawanu banga mtomraji sabaka vati mndu wa Afrika urengo yezi haufani kudeta tsotsi no kodi ngoni wazo abona mwenti mtijadai mwana nyasi elarif zuki watu nende ya hime mali hata shawao ngo ategemea Ufaransa awetaka mtushinda maelewa politiki ya dunia amwisho ni mwerongo helio donko elewa kamba wanu andikao ngwendo hawani chakwa tujo hizo wafanya wala kwa tu controle zinrogo hindini fanya au zinrogo hindini randa au harmaye nafitiayo bo zuki wangu fakhari amdo soma eheli ya dunia nezilomoni nesahaja jishangoremo mfano Mohammed bin Salman c'est vrai shaim yazia ye eta islamiki shatunga yengo yafungwa babahe parce que wala doa panga imipango ile atsowafunga pia haikrazeon wala pia ha samiza wangu yena Trump wandu wakaushia Trump bahasi so abonzi wandu Mohammed bin Salman na so abonzi na bala Mohammed bin Salman yende ya ekraze terrorisme ile wana wa paroi eta islamiki ata watsudi sauzi la fois ka replier on parle chez yo sujet de sofi on parle Afghanistan yo sujet ka yonde okayipam ngabo yenu watekeleza ukana azali yemndu wa kigangi yemndu jao mwanana Fakhruddin sikwambia ngabo wakati mrujuzisa ewe yimkomori ufakha kabati rango bala honi hatu rango mitini hatu rango kabati mndu utsuhimilia wa gangi komori atazema shughuli kabati na kerio gangi mfano hanerohombi ndejesu kerio gangi hauko gangi mziro loko mori de rohombi ngotsoyenge jirani ngotsoyenga emwana nyungu ngoyengo yekuze ngoyengo wola ngoyengo mraya ngoyengo kairi ugangi uo hanu gangi ulo hamwe malaho yake komori wodu gango wakati mraji fanyila ugangi wae ukabona mtsoyenge damu kabati da hoko mori kabati mjikomori wandu watsojifanyila ugangi wa rombi ugangi tinzaza nku hune zembu zine zembe izo mimi tiono wenji wa komori wenda Pemba tiono wenji komori wenda we Sahili tiono wenji komori wanjia harmaze ndogo izo tsanda karatsi daho komori watso hanza wao nefundi kawopa wa mafundi baola yewona hate mafundi wo mihirabuni usalfakhari wo utiniliana kanywa mwamba wo uremedana ugangi asibabu Mungu sabate mafundi wo mimbarini wala wambao ngwambao kana ugangi haramu man ata arrafan au kahinan wasaddaqahu bima yaqul faqad kafara nizo mtume sallallahu alayhi wa sallam ya sisi ufanyila na ugango ni rabu ufanyila na roho mbia myingo ifundi wala bana ulama warathatul anbiya na bale ulama upia wana roho mbi
Arrivala ya mbili mtsojorithi rohombi na mtumeka jaka na rohombi wala mako wala tatuambia na wewe ndo hai mara bolare me wewe oyende hula sanze fundio la kijo yani dikeja yani heli subhanallah ya bomta nieleze kana hanu hata na wewe mfano ngojuo damina wewe si hadithi ndo wewe ujua uka banu hata wewe enda hata unika sifa banu ja uka kwelinga wewe jojo banu hata hizo ambayo jojo shawetsu jojo hadi bimana sitabu katina usilabu ngamjuta japo zawe karati mkomori blona usilamu wako hivi mbuna kena fundi hata mbuna vejuda hata mbria lelene vucha wallahi alazim maudu nswa kiyama ngamjokone siwa sonte pia ngadione soka karati usilamu wako ilikomo yabo zina haina zazilwa ni hadithi za mtume ni Qur'ani Mwenyezi Mungu yazizie wallahi alazim yode ndugu ikufanyia au njikomo alafeka mwendwa zawambi wa subhanallah wala satara katika hadithi hiyo yoyo mutawatir safar maitiani yuja ya safi utambeza hezina utambeza heli wati utambeza lesbian subhanallah utambeza kama Mwenyezi Mungu subhanahu sasa vaikandu alkienda utan wakati satara sitara satara hiyo Ustad Fakhari manama mwanzo akela dirtsamila nenda abort ndo jani sana awedo delefunvu ya Uislamu wa Komori tabu chana kala no ane taswane ashura yinu hawe utsikage droga weshia eba we indi kamishia we indi ko hata weti sunni weti mwa Shafi haukaye manhaj ya Imam Shafi kada tsata mkomori biju we wanda we mrudunga we Imam Shafi so komante yao unandie de manhaj ya Imam Shafi ambaye ndio harma music kuna ushindo jibu daba harma music Imam Shafi ambaye ya Imam Shafi ambaye ndio maruma musi ya Imam Shafi ambaye harma masala kadha wallahi kwamba nani amrike handa bidade madhhab Imam Shafi na hata ya yukutu ya jua sha just ngotso jikaza etiketi hiyo kwa Imam Shafi hivi weshia ni Imam Shafi atakutujua ushafi ngoja kutujue Imam wao heli ya ulao kutujue heli ya kai kutujue hizo ya amrisha kutujue manhaji ya amrisha ukazunu ukaja shafi Imam Shafi ngwendo persamdo afunguja ya wewe wahabi namrike handa dida si Imam Shafi kwa sababu ndo salani mtu ado ya wewe wahabi sasa namrike handa dida mbasoro kwani ajua ya wewe wahabi kamsujua madhhab al-Maturidiyya kamsujua al-Ibadiyya kamsujua ndugu na ukambia zona si Shafi na hunga msigofa ya wahabi na usikumsamdage madhhab ya Kiyahudi ngani naonga msingana ndio nayo no hata yayo kamsuya juu odo amba ntamanti haramu ndio na krobo hari wardi wanda subhanallah yeda wanjo na wanwa jivia sisi kuna uri tia problemu itswani kuna uri turnise ranunga mutajori uturnise je wemruamba mtume sallallahu alaihi wasallam akaurenga sunna na mayahudi yebo mjuka ushindana na weje mafundo wengi wazirenge bali bala hati maswahaba ibn Mas'ud watu zaba ukaba nuate solar liwaza wamru yakaenda mtume 30 ans après ou 20 ans après wanu hata kabati ndogoresha leo hata ila swala kartiju yo 30 ans ye 1400 ans ngamsaika ngamjuao ajatu wakufanjao no kaufanjao kaufanya jao kiradi ngadi tabu Rono arabu hao arabu toka za mtume na bata wajar medini waibeha Komori haya na mwandika wala wandu warengwa Burundi na Dania turarengwa Zimbabwe na imora leo haya bo Islamu trend ayo mtsodo savanja unasema ngama kabla mtsodo kisida ya madhhabi ya madhhabi yao yo para Imam Shafi hewa yo iwamdele yao imam wao ya bose bon sikubali Imam Shafi ambaye ndikisiji wao ndo wazee watu wa Burundi yodi shatsonga Komori watu Uislamu na kuzina la Uislamu wanua hifadhi Qur'an na kairi utihifadhi no welewe aya nzima
التدبر بالقرآن. محفظ القرآن حتى زنجز ndevu zijizilelwa komori tena bizenjeza dar al-ifta majlis ulama al-jula shakati silamu ngamtabia wana bawo hizo shakati silamu wa komori tabo tu na betizi na mafiti wechia okay bishi yewe hindi sasa sina vyokaima mwishafi da kuna ushindo dabi hii imamu al-Hardaqasi ishia unambiuka mime madhhabi yangu yoparo madhhabu al-Imam Shafi'i deshiyo hufai emba zinangeni fayo inde madhhab emba liwati nge fayo inde madhhab emba ulese bia ninge fayo inde madhhab emba wizi nge fayo inde madhhab emba umani sawa nge fayo emba roho binge fayo haina ndogo uhusenvinyo yo de madhhabi shayi yo parwa المذهب الإمام الشافعي لشافعي كانت سنرى بزهان كانت سينا شافعي نتابو يا بام جونا وانdu wasekiri na mimi sila mushia jangale nafsi yako ngojo joka kabati tabia mtozifai zazilana Qur'an jangali wana washa ya juma assalamu alaykum na bala wa alaykum assalam ta gaga فهم أنا ما الشوفان كان دريجوا السلام عليكم دارينكم وزي أنتي يعني أنت كذا كذا هنتي لبوتي كم أنا ما فهاري نم هنتي زي آيات أفوني مجي رجلي هرمنزيا يا هاك يستحق إلي راسولي وما لا بيديون راسولي زساتنا رأسالي رهينم روالو harmwe opposition hiyo pia karatibali o wanadamu kawarumu yao walileha banoliyo njamba woho mazetwani wo wanadamu wo majua ufanya mbi wo ujua ufanya njema kwa jarenda zenjema heli ya lazima wonti pia abo leo geza ufanya namna ya ukawake wanduwanu waji wende warende wanduwa pia zema reze azali reze mamadu reze sami reze kili wonti pia watina dani reze msaidie, reze fakri, reze bolero, pia warendo azema. Okay. Shali wo, utija uzingara azali wa echeba what's in the problem? Izoti mambiani, a problem de system wiyo. Roalo wonani, roalo wona azali, na azali. Uo mzima. Abo tijihadae, wambe ukango taho wani na azali, ikenga wajoka ujamraji, woto jazali. Jeli ya kasambi, ya kazali, ani sambi tabia ndio huyo ikili hilo tabia ndo mwana kambwa azali ndo nguna alponeshar na tijinobi woi taki Allahu alam woi johari Mwenyezi Mungu na rihafa wonti pia amedabdala rahmatullahi alayhi tukazanzi yako bofari ngojo kawamba yeye muindo wali ukweli ndani abai na renzo uiwa wala babo tsatsi mwambia nuka wo uiwe sawa pagia shangabo ye grupo ya hao wao wa nyumeni nsombe kidaho ani amambo ya kisiasa shelea babo nisumana nao jela zigara gauma msoni pa das waidani zabarini blowai paswe kamtsujo baloze ndabu no baloze kweli kamtsume trize ye mbwana mwanzo mwifanye kamtsujwe isho mrema isho mtwanza mreme kamtsujwe heli mwambao inu dictature hauti dictature juziti shia mwanama zuki wangu chekemsi ambaye inu dictature na kabati jimbo lahe la parozilo alititula radio tishia leo inu dictature na wewe bufahari hufanya pasiporo juzi roha ngabo uyi harmwensi ngabo umafiti harmwensi ngabo ufajiri harmwensi ngabo kriminali harmwensi wi shaizo pia kabati yezi ya tsuja yao watuka wandu nusu wa cheneza na mambega wa dictature o wa subiseo za ferizo shawewe ufahari rangule o tirambio kanga wa dictature bulia wa rumili wayo warendo azo wazambe shantia dictature wafanyilwa passport wanikiwa alafu juzi urgingoro neso kutujo kala lango jifitini Agosa uliti ya shaka bo fahari. Aho kabati dictature hao juu wewe
yabonga wena secret nini nsina ujwa hamba dictature hauti dictature parce que ngamwelewa uko wanu pia uno mndi nzima wanuna indigeni pia rangu Abdallah hateje yonde leo haina mndo ichofanyizwa nzao haina mndu gene degree haina wandu ya wawa aho ihundwa ni bahatimbi hokensi ya hatu ngetsingo urumwa ni madiktateur rangu randishira abo Fakhari zindogo hizo za hogangi hizo ndasiso pia zetu biambi hizo ngizo hewa kumuri wa mamushirikana wengi au kawenda armo wa gangi yabo risareleo karsido jambi sandana utsirengezi hizo pia na mwelewando banu nsiba nu defende azali kami banu nioneseze ntrabo zilio parce que mimi simwambia mimi karibu na azali njajo do jitsatsaza ikanga ni azali njajo mdrani worono ntsohura umwambiani za kweli zila mazweya amadiza tarawe ha mazweya ranyiro wa baba hangu pia rezefanyi zangu nsomrani ondia ntingo hamba nsojora mamba ukarangamia zangu dabo yarenda dabo ya lo shetani akawala malaika yawo nyinyi na mwelewa mimi azalo la mzee wangu amjo sana hata nsimchoza dabo shamjo sana nambe zembizijiriyo yabo ngam aminuka ekandai aisha hizo nambao nso aminuka nangu joni ngabahari samba ukabala bazali ukayoti dao yodaula simwambiani kado ya saya uka njajo jitsatsaza ikami azali ukamjo mstehi kama mzee wangu sina mchoza dabo jiheli ya kanti sinaka ujo ujanje ni msasanye na mjokai muhisi nda ya echi chao mtipia owai miezi Mungu ajanilia hata sambiwa ye mzee wangu ye mndu ya Kanadina hozalo hangu ye mndu karibu na mbaba hangu hau haka karibu na mbaba hangu hau wandu ikao wandu wa shiarabu wansipia ya mzee wangu no sina ukavanuni msifuata da tashiwa twambilwa rume sharia sha Kiislamu hasubuta himamba ukaensi nsinsi ya Kiislamu na balaka jaka ulindo itsonda umshiba tiritsele timambia ardi haro hamatsozi ya bimano wandu pia wandu wana fitsi kandrabo yabo komori njajodo jidzihe kamiazali tena baishe mau au shao ajumu shao si deside ukaba nwa mwengario upande wazali karatsa tamne jomba komori karatsa tamne jomba na jomba ni mreza dari kwa mjuka mkomore nafsi yake problem na shie kuna mtrago na fitsi anju eti jorando sina mtu na jomba wala gazali wala gajole jomna anzima fitsi hadi hiyo ndio nakana roho yao ntsibanu ni do soutenir yezi au opposition au kana wakati abidi rongo emine mwana mamudu rongowa wakati raka afon harimaye system raka urongowa raka udenonse karijakana izuizi harma udenonse rijar parisa wandu wana ndrabo rijar parisa rahula rahunu nafitsi rijar parisa wandu mavantara rijar parisa ina mndu kutsanza jikaze ya rongo weba jao angu tsanza ya kase musaweba jao angalia minja nsira haja lizili just vano warongo abana mjibu ezuki wangu uparwa Fakhari amjibu masala ya mru uparwa kaisi hawangu lobe rogo zinji nizibitse buhari nimweleze nsibanu nishindani ndani na mtu wala nsibanu nikemhara na mtu wala nsibanu nidoji shirindita aina wakati bajuka maslaha ndongo ya mjorongo kaka bati maslaha sina rongo simwambiani ndongo za direct kabati nti mdu wa direct nti nde ndongo za hangu nti yani nti ndongo c'est rien et nous ndongo dai
watojibi wa urongowe tukaushaishie shaka sodani nitisomoka tindahi na hindu waishia njokelewa basi ngabo zilana zivenu wajao kanga bandu mwawengamani wandu wande leo wandu wao wajo wambia bano rizolumiwa na balari mwambia andrabia botselewa ukaba ni ujuzu wande uelewe shawafanya makwejele hauambi wakekwelewa yabo ndramada linsi na dojitabisha ndramama munduka na dojitabisha unga wajujiri kiswa na maluja na ndrabo na batani hata azalika bati mralona hajanaye azalika tsina mralona hajanaye paske nti ze azali hizo mwandu walona engwa juwao kana ngabo wandu ikawo woju ya azali harumaze nti za Afrika abo bimana azali kana uparo rafa iswali bahari hambwa hala wa ya muwe kana uparo rafulani hofunga bahari ola hatunyoka ala wa ya fanyideka ngabo wandu kao uende sawa haina ndoko kwa mpaka ndaya kwa mkazo yako sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghurr al-mayamin wa billahi at-tawfiq tskawjuhe lilitaf au kana zentu zinsiharu maze system za urongo wako kazi mndu kutsola tsa wakati na tani na ndini ngwana shikanga wando ko muhimu hamadizo ya bidiri bulane maso ngalo bulana njanda ni mwana wa siasa wala nja paroji declare kan politician kaji itsim kwa mtu hata mabogo just sirni akili na hanya bona nikiwe hanya nirongo bas wa sallallahu tabyasa ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.